Hmm. Dah record tu dalam apa? Di music. Eh? Eh? Semua datang untuk Pelan-pelan. Ah? Tidak. Aku mau tekan receive.
Catalina. So, hindi pa lang naman kita ni Dagan.
minyak. Cepat bersihkan badan awak. Berusahalah ya. Dinonek terus. Iya kah? Tunggu bulan depan. Itu dia supposed to be toxic. Many builders pre-approve their buyers based on the interest rate